Hello guys, welcome back to my channel guys. Gimana punya kabar guys? Aduh, peralah. Oke, langsung untuk menyikat waktu, langsung guys ya. Oh, praktek silat guys ya. Tutorial, enak ya. Teori ini guys ya, teori guys ya. Lah, ampun dah. Makanya Pak, jangan perbanyak teori tapi perbanyak praktek ya. Astagfirullah. Oke, lanjut. Oh, nyoba nyali. Banyak doa. Mampus kau. Makanya kalau gak beranjak. Untung gak jantungan lo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.